2022-2023 সালে সীমা শুল্ক বাবদ লক্ষ্যমাত্রা প্রায় 23,000 কোটির বেশি। গত আর্থিক বছরে সীমার শুল্ক বাবদ ভারতের আয় হয়েছিল প্রায় 22,000 কোটি টাকার কাছাকাছি। কাস্টমসের চিফ কমিশনার অনিল কুমার গুপ্তা এ খবর জানিয়ে বলেন, এখন অত্যাধুনিক মেশিন এসেছে, কাজে অনেক স্বচ্ছতাও এসেছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে কাস্টমসের ছাড়পত্র যাতে দেওয়া যায় তার জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কলকাতা হলদিয়া সহ ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, চীন স্থলপথে কাস্টমের দ্রুত ছাড়পত্র পাওয়া যায়। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকেও নজর রাখা হয়। এছাড়াও বিমান পথে ও জলপথে ব্যবসা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কাস্টমস আইনকে আরও শক্তিশালী করা, মানুষ যাতে সচেতনতার সঙ্গে ব্যবসা করতে পারে ও চোরাচালান বন্ধ করা যায় তার জন্য কাস্টমস আইনের 60 বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতা ময়দানের কাস্টমস সাউথের এক অনুষ্ঠান হয়। মানুষকে সচেতন করতে নাটকের মাধ্যমে তা তুলেও ধরা হয়। অনুষ্ঠানে কাস্টমসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। फोर्ट विलियम की आधारशिला लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा 12 फरवरी 1819 को रखी गई। ये नदी के तट पर स्थित था और कोलकाता पोर्ट के व्यापारिक जहाजों का लंगरगाह था। उस समय सर चार्ल्स डी ओली 1781 से 1845 सीमा शुल्क के कलेक्टर थे। सीमा शुल्क भवन की आधारशिला 1940 में रखी गई, जो हुगली नदी के सामने स्ट्रैंड रोड, कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1942 में पूरा हुआ और इसका प्रचालन उसी वर्ष शुरू हो गया। सीमा शुल्क भवन कोलकाता सीमा शुल्क क्षेत्र का मुख्यालय है। स्पेशल वेलकम टू द कॉन्सल जनरल एंड द अदर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश, नेपाल and Bhutan. In ancient times, it was a custom that when a trader would visit another kingdom for selling his goods, he had to pay a tribute to the king, a suitable gift. So that is the origin of customs. If we see during the last 6 decades or so, we can broadly divide the era into pre-90s, before liberalization of economies, when we have seen and visualized customs tariff used to be very high. So we have moved from a regime of control, regulations to a regime of almost very few restriction, deregulation and lesser traffic tariffs over the last 6 years. कोलकाता सीमा शुल्क बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार सुविधा में अपनी भागीदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में और सीमा शुल्क के लिए मानकों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।